ଅନନ୍ତଶୟ କରେଣ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ତ୍ରିନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଟେଶ୍ୱର ଏଠି ଆସିଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କାମଧେନୁ ଏଇଟା ବାଲ୍ୟ ଶିବ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଦଶ ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୋହନ ବେଶ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆୟବ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଗଣେଶ ପଶୁରାମ ଯୁଦ୍ଧ କୈଳାସ ଉତ୍କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟଣ ପାଶୁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାରକାସୁର ବଧ ଅମୃତ ଲଡୁ ପ୍ରଧାନ ହରିହର ଭେଟ ପଞ୍ଚାନନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବୃନ୍ଦାବତୀ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା शिव परिवार मार्कंड उद्धार गंगा उद्धार गणेश जन्म ये गणेश ठाकुर जन्म होते ये हूँ गणेश ठाकुर ये हूँ कार्तिक जन्म कार्तिक ठाकुर जन्म होते यहाँ हूँ शिव विवाह गायत्री महाप्रभु गायत्री महा श्री कमला श्री मातंगी बगलामुखी श्री धूमावती श्री धूमावती त्रिपुर भैरवी एटा भैरवी ठाकुर कौ दिन से कौन अच्छा काली ठाकुर एटा भुवनेश्वरी माँ तार लगी माँ शिव ठाकुर एड़ा श्री तारा श्री तारा श्री काली एड़ा दुर्गा माँ एड़ा शिवों को ध्यान एड़ा तिरुपति ठाकुर तिरुपति ठाकुर हाँ एड़ा उठिल माँ से ठाकुर को 10 अवतार बुद्धदेव बलराम श्रीराम परशुराम वामन अवतार नरसिंह वराह श्रीकृष्ण मत्स्य अवतार कईज अवतार एटा कल्की अवतार एटा मकरेश्वर।